ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mayong hapon kaninyong tanan. Sa dakong pasalamat sa atong kasing-kasing ngadto sa atong labaw nga makagahom sa grasya sa atong panagigsuunay sa gasa sa kinabuhi ug sa gasa sa matag usa na anya ang karon dinhi sa gi-mention ni Father Joycel. Karon gihimo ang first canonical meeting of the newly established Carmelite community dinhi sa Ormoc. Kay sa una, ang community dinhi mga membro ng mga Carmelites, membro sila sa Cebu community. Pero last provincial chapter, ang chapter mo na siya ang General Assembly sa Carmelites all over the Philippines, which happens every 3 years. So we had our provincial chapter last March, ug ang napili nga nasa leadership, so ako bilang prior provincial, si Father Dodo, membro sa council. So upat ka council members solemnly professed, and then naiduha nga tawag na mga extended council members. One from the student friars, one also from the Carmelite Associates. So sa ingon na ni Father Joycel, ad experimentum. So we hope and we pray that this Carmelite community will flourish here in Ormoc. Siyempre at this stage of the Carmelite history in the Philippines, medyo daghan-daghan ang members. Actually, we have 12 communities. Meron sa Luzon, sa Visayas, so Pilipinas, sa Mindanao. Ang first task sa leadership is to convene the first meeting para nga magpili o community prior na sa among meeting ganiha. Ang napili ng prior si Father Joycel, ang borsar si Brother Marjun, o membro po si Father Tuto. So silang tulo ang magkumpos sa community din sa Ormoc. O actually gikan naman si Father Tuto din si Father Joycel ay last triennium din po siya. Din si Father Dodo dugay po siya din. So we are very glad na din sa Ormoc. I think we started in 2007 or 5. So mga almost 20 years. And we are really happy for all the support of the people here. Hangtod nga ni abutaan ning development karon. So we are very glad to offer the Carmelite spirituality to the people of Ormoc, and we were very glad also kay before niani dinhi actually nanay mga Carmelites, di ba? Nanay mga confradia o nagkadaghan pag yun. So it's a sign for us that Carmelite life, Carmelite spirituality is really being loved. It attracts people. Sabi nga namin sa meeting ganiha, we are already more than 800 years. So there must be something in Carmelite way of life that it continues to attract people to live in the Carmelite way. Kaya ining atong Santos nga Misa, pasalamat kita sa Dios dining mga grasya o ato sa mga ihalad kaniya nga tanan nato mga damgo, mga paningkamot para
sa Carmel Ormoc ug sa mga tao po dinhi mula po. Aron nga mamahimo kita nga andam sa atong pagsaulog dining Santos nga Misa, atong hinumduman ug atong hinulsulan ang mga nahimo natong kalapasan. Ug maingon kita, nagakumpisal ako sa Dios nga makagaahom sa tanan, ug kaninyong mga igsoon na nakalapas ako dako yamot sa naguna sa puno sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kaya akong sala. Usa na namuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. O Amahan, gihatag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit ug bantayi kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Genesis. Sa pagkakadlaw, giapura si Lot sa mga anghel pagbiya sa syudad. Miingon sila, pagdali, dad-a ang imong asawa ug ang duha mo ka anak nga dalaga, ug biya kamo dinhi aron dili kamo maangin sa pagkalaglag sa syudad. Apan naglangan-langan gihapon sa Lot. Busa siya ug ang iyang asawa ug duha ka anak nga dalaga gipugos pagdala sa duha ka tawo ngadto sa gawas sa syudad. Gibuhat nila kini kay ang Ginoo naluoy man kang Lot. Sa pagbiya na sa mga anghel kanila dito sa gawas sa syudad, miingon ang usa ka anghel, dagan kamo aron kamo maluwas. Ayaw kamo paglingi ug ayaw paghunong sa walog. Dagan ngadto sa kabungturan aron dili kamo mga matay. Apan si Lot mitubag, kun mahimo sir, dili kami moadto didto. Giila ko nga dako kag gikatabang kanako. Salamat kaayo sa pagluwas mo kanako. Apan layo kaayo ang kabungturan ug ang hiapsan ako sa kadaot ug mamatay ako sa dili pa makaabot didto.
Busa pag-adtua ako ni anang gamayng lungsod sa unahan aron maluwas ako. Ang anghel mitubag, uyon ako sa imong hangyo. Dili ko iapil paglaglag kanang lungsura. Haladagan na, wala ako'y mahimo sa dili ka pa moabot didto. Katong lungsura gitawag og Sor, kay giingon man ni Lot nga gamay ra kini. Sa pagsubang na sa adlaw ug nakaabot na si Lot sa Sor, gipaulanan sa Ginoo ug nagsigang asupre ang Sodoma ug ang Gomora. Gilaglag sa Ginoo kining mga syudara ug ang tibuok walog lakip na ang tanang mga tawo sa mga syudad ug ang mga tanom niadtong dapita. Apan ang asawa ni Lot nga nagsunod kaniya milingi ug nahimo siyang haligi sa asin. Sayo sa pagkabuntag, midali pag-adto si Abraham sa dapit diin nagbarog siya uban sa Ginoo. Nilantaw siya sa Sodoma ug ang sa Gomora ug sa tibuok walog. Ug nakita niya ang aso nga nag-utbo, sama sa aso nga gikan sa usa ka dako kaayong hudno. Apan sa paglaglag sa Dios sa mga syudad sa walog, wala niya hikalimti si Abraham o gipaikyas niya si Lot sa kadaot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang atong tubag. O Ginoo, ang imong kaluoy ania sa akong atubangan. O Ginoo, ang imong kaluoy ania sa akong atubangan. Usisaha ako o Ginoo ug sulayi ako. Sulayi ang akong kalag ug ang akong kasing-kasing. Kay ang imong kaluoy ania sa akong atubangan ug nagalakaw ako diha sa imong kamatuoran. O Ginoo, ang imong kaluoy ania sa akong atubangan. Ayaw sa gupa ang akong kalag tipon sa mga makasasala. Ni ang akong kinabuhi uban sa mga tawo nga nagmumuno. Sa ilang mga kamot anaa ang mga kalapasan ug ang ilang tuong kamot napuno sa mga suborno. O Ginoo, ang imong kaluoy ania sa akong atubangan. Apan ako nagalakaw diha sa katarong, luwas ako ug kaluy ako. Ang akong tiil nagabarog sa patag, diha sa pundok sa mga tao daygon ko ang Ginoo. O Ginoo, ang imong kaluoy ania sa akong atubangan. O Ginoo, ang imong kaluoy ania sa akong atubangan. Kalihog manindot. Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Unya mikalit paghuros ang usa ka kusog nga subasko ug hisabwan ang sakayan. Niadtong higayuna natulog si Jesus. Ang mga tinun-an niadto kaniya og gipukaw siya. Ningon sila, Ginoo, luwas sa kami. Nag-ungaw kita sa kamatayon. Si Jesus mitubag, nganong nahadlok man kamo pag-ayo, pagkagamay sa inyong pagsalig. Unya mibangon siya o gipahunong niya ang hangin ug ang mga balod ug mibanos ang kalinaw. Natingala ang tanan ug niingon sila, unsa ba kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balod mipatuo man kaniya. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo.
ang mga Carmelites nagtuo sa Dios nga dili magpasagad sa iyang katawhan. Ang mga Carmelites nagtuo nga tungod sa gugma sa Dios mohimo ang Dios ug mga butang para atong matagamtaman masinati ang iyang gugma. In fact, si San Juan de la Cruz nagtuo nga kung kita mahibulag or mubulag kaniya, kita pagapangitaon sa Dios. Kita gukdon sa Dios. Kita sundon sa Dios. Diha nagsugod ang atong relasyon sa Ginoo. Pero wala na nagpasabot nga tungod ni ana magpasagad na lang punta. Wala na lang tayo himuon tungod kay bahala na ang Dios. Wala na tay pagbag-o sa atong kinabuhi tungod kay bag-ohon na ta sa Ginoo. Mao nga kita nga mga Carmelites o in fact kitang tanan pod nga dili mga Carmelites apil na gihagit sa paglimpyo sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing kanunay. Mao gyud na ang atong negosyo kanunay. Business nato na nga mga Carmelites. Paghimong abli, limpyo sa atong mga tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Ano kaha? Tungod kay kini nga kasing-kasing, kini nga kaugalingon dinhi pod maghari, dinhi pod mupuyo ang Ginoo. O kung ana ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing, dili nata mahadlok. Dili nata magduha-duha. Dili nata magpanagana. Kung unsay mahitabo man sa atong kinabuhi, dako ang atong pagsalig sa Dios. Kining tanan kabahin sa plano sa Ginoo ug mamahimong maayo ra gihapon ang resulta bisan sa mga pagsulay sa kinabuhi. Si Santa Teresa nag-ingon nga dili kita kinahanglan mahadlok tungod kay kining tanan nga mga nasinati nato lumalabay lamang. Mga lumalabay lang. Dili kita mahadlok kung isalig nato ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon sa atong Ginoo nga naghatag kanato sa mga grasya, adlaw-adlaw. Kana usab dili lang para sa kaugalingon, kundi ato usab kana nga ipaambit sa uban. Kini nga kasinatian sa gugma sa Dios, pagpasaylo sa Dios, kini nga kasinatian sa mga grasya nga atong nadawat, kinahanglan isip mga Karmelita ipaambit ni nato sa uban. Pinaagi sa atong mga pulong, pinaagi sa atong mga buhat. Walay pulos ang atong pagsulob og brown kung dili kita mosalig una sa tanan sa Dios o kung dili kita maghimo og mga maayong buhat ngadto sa uban. Kita unta mamahimong sumbanan una sa pag-ampo. Kay ang Carmelita or ang Carmelites eskwelahan sa pag-ampo. Tulo na ka Santo Papa ang nagsulti nga Carmel is a school of prayer. No? Kining atong kasamtangan nga Santo Papa, si Pope Francis, pero gisulti gihapon ni Pope Benedict. No? Gisulti gihapon ni Pope or Saint John Paul II. Silang tulo nag-ingon nga kita tunghaan sa pag-ampo. Wala na sa nagpasabot nga magtuon ta unsay pag-ampo, asa gikan unsa, kundi atong sination ang usa ka Dios nga dili magpasagad. Dili kita mahadlok. Di ba sa atong ebanghelyo karon klaro ang mga tawo nga kauban niya kanunay nangahadlok. Ang ingon ni Jesus, anong mahadlok man mo? No? Uban man ko ninyo. Sama usab ka na sa atong kinabuhi. Moingon si Jesus, nganong mahadlok man mo?
naaman ko sa inyong kaugalingon, uban mo kanunay, nako, ug ako uban kanunay ninyo. Kini nga atong pagtapo karon, no, celebration man ni Thanksgiving tungod kay ang atong bag-o nga community diri sa Ormoc namugna na. Pasalamat ni siya. Manghinaot kita nga pinaagi kang Father Joycel, no, Father Toto, soon to be Reverend, no, Reverend Marjun, no, and soon to be Father after 6 months. Kung di ni magbinuang, ordenahan mo gini. Bitaw. So, silang tulo ang magdala ug uban ninyo sa mga pagtulunan sa mga Carmelita. Kining lugar ato ni siyang gigahin para pagsaka sa mga tao ilang masinati nga diri nga lugar naa uban ang Ginoo. Kahinumdum mo sa istorya ni Elias, no? Istorya ni Elias nga wala nakita o wala na sinati ang Dios diha sa kusog kaayo nga sa man si Buhano gani siya kuan? Dalugdog. No, dugdog. Wala na sinati sa hangin nga kusog. Kalisod ba? No. Pero sa subasta, ganiha, di ba? Itong nadungog. Pero nasinati ang Ginoo diha sa kahilom. Gentle breeze, giingon nato. So, dinhi, komportable ang mga tao, muanhi, manghinaota, nga mulingkod siguro sila, dili para mag-date, kung naay partner, no? Muanhi sila para magpahuway, maghinuktok, may tungod sa ilang kinabuhi, sa ilang relasyon sa Ginoo. And this is the mission of the Carmelites here in Ormoc and beyond Ormoc. Uban diri na mga diri katong diri pa ko 3 years man ko diri dili po taas, no? Si Father Deng ang pinakataas diri 7 years. Siguro si Father Joycel mga 6 years lang. Ay mo eskwela man ni or mga 4 years lang gani. No? Si Father Toto I shall return. Pero basig mubo ra po tan-awon lang. Iampo ninyo si Father Toto. So, naay uban katong diri ko naay uban dito taga gikag Southern Leyte, moabot diri. Father, pwede bang magkig-istorya? So, we as Carmelites, priest, maminaw, usahay magpakumpisal, usahay akuan lang, magpatambag lang, usahay magpamisa lang, no, mag-offer og mga pamisa. And this is the intention of this place. And with our community here now, composed of the three members, please pray for them. We hope that this place indeed will be a place of encounter with the God who will never abandon people, the God who will always be there for us. Importante ni siya sa panahon nga ang mga tao usahay mawad-an ang mga paglaom, daghan dinhi. Usahay bukat para sa ilahang nahitabo sa ilang kinabuhi. So, atong ihalad kini nga lugar o kita ang mga tao, apil na ang mga konfradya o atong mga supporters, no? Nga kini nga lugar punta as I said earlier, mamahimong lugar para sa sandurot o pakiguban sa Ginoo diha sa pag-ampo o diha sa kahilom. Hinaot paunod. Mag-ampo kita sa amahan, ang Ginoo sa kinaiyahan. Sa matag pangamuyo kita moingon, luwasa kami Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Nasa panahon sa mga pagsulay o katalagman, ang simbahan mag-lig-on kanunay ug magpadayag sa iyang dakong pagsalig sa Dios.
Mag-ampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Nga ang panggamhanan makaamgo unta sa kabangi sa pwersa sa kinaiyahan ug magrespeto niini pinaagi sa pag-amping sa atong mga kabukiran ug kadagatan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Nga dugangan unta sa Dios ang atong jutay nga pagtuo ug pagsalig. Mag-ampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Nga ang mga nangamatay makadunggo na sa lakihan sa gingharian sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Langit ng Amahan, dugangi ang gamay namong pagtuo ug luwasa kami sa bumaw sa kamatayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, mag-aampo kita aron kining atong sakripisyo, dawaton ta sa Dios makagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sa sakripisyo ka sa iyong pangabot, alang sa pagkain paghimayat sa iyong halal, alang sa kasasaran at sibukot ni Santos na simbahan. O Ginoong Diyos namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya. Nangamuyo kami nga kining misa magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amoy bayaw ang susunod. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Amay matawag. Santos nga mahal, Diyos na tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong itukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nga na sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanan nga mga binuhat mag-alagad kanimo. Ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo ug ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Santos kayo ikaw, Ginoo ang tuguran sa tanan ka santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan na nagtubos na namo, pinaagi sa Jesus sa kabanhaw luwas sa katakit. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nilingpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni John Doe among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga misyonero, mga reliyoso, reliyosa, ug sa tanan nga mamagtutuong gitigomos sa imong ngalan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Daghan silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, Reyna sa Carmen. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles. Uban ni Santa Teresita. O sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, natas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga imayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong hinigugmang anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa atong amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Manunod.
kasamo samtang nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Kristo among Mananubos. Ginoong Kristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Atong ipakita ang atong panaginag sa Diyos. Naigsuon kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
mag-ampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia o pagkalawat magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. So I now officially declare the creation of the Saint Therese of the Child Jesus Carmelite community here in Ormoc, and we will bless all the members. Pwedeng bless natin yung ating mga so mutindog ta atong i-bless ning ating mga Carmelites na katindi na ug nagpasalamat ta sa Ginoo sa ilang pagkaabli sa kaugalingon ilang gidawat kining maong misyon kining tahas nga ihatag kanila sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo atong i-extend atong kamot ng itong amahan. Daghang salamat sa mga gasa sa kinabuhi. Salamat sa among panagigsunay diya sa Carmel ug isip mga Kristiyano. Nangayo kami sa imong espesyal na bendisyon para sa among mga Carmelite ng mga kaparian na magsugod sa Carmelite community dinhi sa Ormoc, independent at experimentum community with Father Joycel as the prior, Brother Margion as the borsar of the community, Father Tuto also sa documentation, secretary, ug sa uban pa ng mga tahas na ilang idawat diha sa pagpalambo sa Carmelite edukasyon ug sa pagpatubo sa pamilya Carmelita dinhi sa Ormoc ug sa mga neighboring places. Yata Ginoo kanila ang gasa sa mayong panglawas, ang gasa sa kalantip sa ilang pangisip, pangunahuna, o kasing-kasing kamao mo pati sa panginahanglan, labi na sa mga katawhan din sa Ormoc. O pinagi kanila, daghang pang mga tao nga ma-inspire na magkinabuhi isip mga Carmelita, kinabuhi nga mampuon, kinabuhi nga may pagkabana sa katilingban, Carmelite community, o pag-alagad sa katawhan. Ginoo pa lang inisab ang tanan ng mga tao na mga ilang alagaran dinhi. Ang tanan ng mga miyembro sa Carmelite Confratya o sa among mga sponsors, benefactors, panalangin-sab sila. Kining tanan ang gipangayo ug gipasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Padalanginan po nato kining icon ng Saint may mo siyang inspirasyon para sa natin. Congratulations! Good luck. Ignan ako sila ganiya nga this is my final words. You love one another. Magigog maay mo, di mo mag-away. Siguro na may mga pinagdali usahay, pero at the end of the day, you learn to forgive one another and you love one another. So, sunod na ito ang blessing.
So after the final blessing, i-bless po nato ang sa Carmelite tradition gitawag nato nga cell, no? Actually ang atong puy-anan, no? So we are very grateful for all of you sa tanan nga mga donors na within 3 years time sa una nakipuyo ra man ta dito sa balay ni Nanay Linda, no? So we are very grateful na within that 3 years nga naa si Father Joyce Dere na ubos aning atong chapel na mo siyang cell, Carmelite cell o puy-anan, no? Ug naay duha naay kanang kuan diha isa ka payag naay duha ka kwarto mo pud ang mahimong cell ni Father Tuto o ni Father Brother Marjon. So this is an opportunity also for you to see the place. So, daghan kayo salamat sa inyong tanan. Natukod dito sa inyong suporta o inyong paningkamot. Ang Ginoo manakalinyo. Manalangin ka nato ang Diyos makagawad sa tanan sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang Santos nga Misa, mula ka kita uban sa kalinaw o gugma ni Kristo. So, before sa closing song, pasalamatan po nato si Padre Dudo sa iyang humili sa ato. O si Brother Dave, taga Kwangyod, taga Ormo. So, nana siya sa 3rd year theology. So, 4th year. So, mga 1 year, 2 years more, mahimo na po siya na pari. So, very dramatic po ang kinabuhi ni Brother Dave. Siguro, pag nakailag yun sa iyaha. And we are very grateful na nahimo siyang Carmelite, solid professed member na si Dave. O nagpadayon sa iyang theological studies. So, gasa, no? Mga natay bukasyon yun nga gikan din sa Ormo. And we hope na napay bag mga mudugang inyong mga siguro mga apo, inyong mga kailangan mga batanon na musulod pa sila sa kanan. Salamat sa Diyos. Palagpakan nato ang Ginoo. Salamat sa mga kapamilya. Sabihin? Oo. Doon? Di ka anak king. Anak ko na king. Bugong ka? Kalima. Together we pray.